Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala MTSN 1 Tulungagung, Bapak Dr. Andes Kahfi Nuruddija. Yang saya hormati Bapak Kepala Tata Usaha, Bapak Syihabuddin SPDI, Bapak Ibu Guru dan seluruh karyawan MTSN 1 Tulungagung yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayat yang kita dapatkan sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka walaupun dalam keadaan daring dalam acara matsama dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak-anakku kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 MTSN 1 Tulungagung yang saya banggakan. Sebelum acara perkenalan ini kita mulai, saya atas nama pribadi dan atas nama seluruh Bapak Ibu Guru dan karyawan MTSN 1 Tulungagung mengucapkan selamat kepada kalian semua, khususnya kelas 7, karena ternyata kalianlah yang terpilih menjadi siswa MTSN 1 Tulungagung. Karena apa? Karena bersama MTSN 1 Tulungagung melangkah pasti meraih prestasi. Baiklah, langsung saja karena kita terbatas dengan waktu. Sebelum acara perkenalan ini kita mulai, siapkan buku dan alat tulis kalian. Fokuskan perhatian kamu kepada foto-foto Bapak Ibu Guru nanti, karena kita masih belum bisa bertatap muka. Dan semoga kalian semua tetap sehat dan semangat. Oke? Baik, kita mulai. Baiklah anak-anak, acara perkenalan Matsama MTSN 1 Tulungagung untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Kita mulai. Ya, yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Kahfi Nuruddija. Beliau adalah saat ini sebagai Kepala Madrasah yang beralamatkan di Desa Bungur, Karangrejo. Berikutnya ada Pak Syihabuddin SPDI. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Tata Usaha. Ibu Sofiana Nurhidayah SPDI. Jabatan beliau adalah JFU atau Bendahara. Bapak Dr. Andes Bambang Setiono. Jabatan beliau adalah Wakakurikulum sekaligus mengampu mapel matematika. Bapak Dr. Andes Nur Hadi. Jabatan beliau sekarang adalah Waka Sarpras sekaligus mengampu mapel IPA. Ibu Nur Husna MPD. Jabatan beliau sekarang adalah Waka Kesiswaan sekaligus mengampu mapel bahasa Inggris. Ibu Dr. Anda Mardiana. Jabatan beliau sekarang adalah Waka Humas, sekaligus mengampu mapel matematika. Ibu Kamiati MSI. Jabatan beliau mengampu mapel IPA. Ibu Dr. Anda Imratus Saada MPDI. Beliau mengampu mapel bahasa Arab. Bapak M. Khalilur Rahman SAG. Beliau mengampu mapel Al-Quran Hadis atau Fikih. Ibu Atini SPD. Beliau mengampu mapel IPA.
Bapak Khairul Huda MPDI, beliau mengampu mapel bahasa Arab. Bapak Ismadi Eko Sutanto SPD, beliau mengampu mapel matematika. Bapak Muhammad Imam Widodo SPD MPD, beliau mengampu mapel matematika. Bapak Muhammad Zuhdi Mas'ud SPD, beliau mengampu mapel bahasa Indonesia. Ibu Navita Purwianingsih SPD, beliau mengampu mapel IPA. Ibu Mailita Lusdiantari SPD, beliau mengampu mapel IPA. Ibu Wiwin Esti Cahyani SPD, beliau mengampu mapel BK. Ibu Dr. Anda Harisati Rahmat, beliau mengampu mapel BK. Bapak Agus Soehartono MPD, beliau mengampu mapel IPS. Ibu April Dewi Minarni SPD, beliau mengampu mapel bahasa Inggris. Bapak Sugeng MPDI, beliau mengampu mapel SKI atau fikih. Bapak M. Agus Irwanto MPD, saya sendiri, saya mengampu mapel bahasa Indonesia. Ibu Undiratul Wanita SAG MPDI, beliau mengampu mapel akidah akhlak, fikih, dan riset. Ibu Fitroh Anis Saadah SS MPDI, beliau mengampu mapel bahasa Arab. Ibu Atik Miratur Rohma SPD, beliau mengampu mapel bahasa Indonesia. Ibu Anjar Wulandari SPD, beliau mengampu mapel bahasa Jawa. Bapak Wiji Prayetno MA, beliau mengampu mapel bahasa Indonesia. Ibu Santi Mujirahayu SPD, beliau mengampu mapel prakarya atau TIK. Bapak Dr. Andes Sucipto, beliau mengampu mapel matematika. Bapak Nasrul Mustafa SPD, beliau mengampu mapel PJOK. Bapak Miftahul Badar MPDI, beliau mengampu mapel Al-Quran Hadis. Ibu Siti Nur Hidajati SPDI, beliau mengampu mapel Akidah Akhlak atau SKI. Bapak Onggo Widodo SPD, beliau mengampu mapel PJOK. Bapak Muhammad Riza Jauharuddin Nur S. Olahraga, beliau mengampu mapel PJOK. Bapak Ulum Ardian Bahri SPD, beliau mengampu mapel IPS. Ibu Miftahul Ilyah SSOS, beliau mengampu mapel BK. Bapak Muhammad Hermanto SPD, beliau mengampu mapel Akidah Akhlak atau SKI. Ibu Rafida Kurniawati SH, beliau mengampu mapel PPKN. Ibu Devianti Intan Perwitasari SPD, beliau mengampu mapel prakarya atau TIK. Ibu Listiani SPDI, beliau mengampu mapel prakarya, SKI, dan TIK. Bapak S. Ahsan Sodik SPD, beliau mengampu mapel seni budaya. Ibu Primadiah Nilasari SPD, beliau mengampu mapel PPKN. Ibu Imro'atun Azizah SPD, beliau mengampu mapel IPS. Bapak Hari Setiawan SPD, beliau mengampu mapel PJOK. Ibu Ramadanti Zakia Dewi S. Psikologi, beliau mengampu mapel BK. Ibu Heni Zulfatun Nikmah SPDI, beliau mengampu mapel fikih. Ibu Anita Listianingrum SPD,
Beliau mengampu mapel bahasa Inggris. Bapak Ivan Amirullah Habib MPD. Beliau mengampu mapel bahasa Inggris. Ibu Irma Futriani SPD. Beliau mengampu mapel bahasa Indonesia. Bapak Imam Syafi'i SPD. Beliau mengampu mapel PPKN. Ibu Rizky Dwi Lestari SPD. Beliau mengampu mapel matematika. Ibu Widya Stuti sebagai staf TU. Bapak Mulyono Esos sebagai JFU atau pengelola BMN. Ibu Ati Purwanti SPD sebagai staf TU. Bapak Sahrial Agil Restu Fauzi SIKOM sebagai staf perpustakaan. Ibu Eka Restu Safitri S Matematika sebagai staf TU. Ibu Ratna Faizah SPD, beliau mengampu bahasa Inggris. Bapak Samuji sebagai staf TU. Bapak Muhammad Sahri sebagai staf TU. Fitri sebagai staf Kopsis. Ibu Nurul Hidayah sebagai staf Kopsis. Ibu Siti Indahyati sebagai staf Kopsis. Bapak Santoso sebagai staf TU atau security. Baiklah anak-anak, demikian acara perkenalan dari kami. Semoga kalian bisa menghafal satu persatu Bapak Ibu Guru semua dan seluruh karyawan. Ingat, jika kalian bertemu di mana saja, sapa beliau, ucapkan salam dan perkenalkan diri kamu. Tidak perlu malu. Oke? Sebelum acara perkenalan ini saya akhiri, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat saneta.